ସକାଳେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲି ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନାମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଯାଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଅଛି। ଲୋକ ବହୁତ ସମୟରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଏବେ ବସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସି ବୁଲିବା ପାଇଁ। हमंतु राम मंदिर बुलिक आम चलू। पड़ी आसली घर को घरे देखते भारी दीप लगे ठाकुर पूजा कली। संकट मोचन महावीर भवानी सीता हनुमान सीताराम। जाओ आज रामंकर राम मंदिर जा सन्दा बा फेरला बेले देखी आसीगला आमर अरुआ डालमा। आज कौन आज आमर राम नवमी आमर द्वितीय दीपावली दीपावली द्वितीय दीपावली आज आज नरेंद्र मोदी कहते घर आगे कलसी बसैब अरुआ तो घी अन्न खाइब बस से मुझे डालमा आज कर बंध भांगी सारा बंध डालमा भांगिला डालमा काठुआ कर दे से डालमाटा काठुआ बेसी तो डालमाटा काठुआ जो आज बस पड़ा देखु आज आमर हूँ राम मंदिर प्रतिष्ठा है से समस्त अरुआ भात आउ खटा शाग भजा आम शाग भजा है शाग अधिका भात कम आप पाग हाँ शाग खेचड़ी मो बाप ना तो शाग अधिक देखा भात कम देखा खटाटा आज पूरा कोकलान से पाती नड़िया पड़ी चुकुली सन्धार नरेंद्र मोदी कहते दीप लगे लगेल हाँ आज राम मंदिर प्रतिष्ठा इतिमध्य आम सन्धार दीप उज्जवल कराला सका कलश बसची सन्धार दीप आज सारा विश्व ओडिशा आज सन्धार समस्त दीप लगी। नमस्ते समस्ते ताले हम ठाकुर देखा ठाकुर पाखे दीप लगी अखंड दीप आज आम लगी राम पाखे
ଜୟ ପବନ ସୀତା ହନୁମାନ ସୀତାରାମ। ହନୁମାନଙ୍କ ଦୀପ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆମର ଲାଗିଛି କାରଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶଙ୍କର ସାରା ଆମର ଦେଶବାସୀ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ହେଇଥିବ। ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନଯାପନ ଖୁସିରେ କରନ୍ତୁ।